Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Menjujuhun banta kerina pemirsa Rasad TV, ngoka pertemukan Allah Subhanahu wa taala kita kerina bes wari Selasa enda bes acara ta sirutin kajian Islam ilmiah pembahasan ta lid kaitannya ras sejarah pergeluh Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beswari enda InsyaAllah silanjutkan kajian ta si terakhir si bahas imulai naka dakwah Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ia terang-terangan lana itu tutup-tutupi engkau terang-terangan sebab engkau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala Nabi ta ijelaskanna iterangkanna dakwah enda lana itu tutup-tutupi ibaratna tutup-tutupi likan dakwah ya itu tutup-tutupi idarami piga-piga jelma si mungkin iterimana dakwah. Makana let ia masanaka diperintahkan Allah man Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakwah ia engkau terbuka. Beswari anda seh kita ku piga-piga ia faedah sidan si buat si pelajari si buat manfaatna bas dakwah Nabi Muhammad SAW ia terbuka terang-terang lani tutup-tutupi si poin saada kaya go si buat si dua pekan singgu lewat sebab pekan si sangendai si pekan si sangendai singgu lewat libur ka kita makana enda silanjutkan si poin kedua ia man kita kerina pemirsa Rahzat TV menkam kerina singi dah acara tenda fil badai bil aqrabina ma'anna Rasulullah SAW rasulun lil ummah bikamiliha tawdihun li darajati mas'uliyati syakhsi allati tabda'u minal ahli wal aqarib. Fasyakhsu mas'ulun an ahlihi wa zawjati janda wa auladihi wa walidayhi wa aqaribihi. Si kedua men kita kerina si ngidah acara tenda mulainya dakwah enda pesia terang-terangan men keluarga Rasulullah mai mulainya men keluarga naya padahal Nabi Muhammad SAW ai rasul ia men kerina jelma labu ipatasi ia berkeluarga saja ia Nabi berkeluarga nalang kerina jelma kasari kiamat. Li jenda sada penjelasan membantah ugakin kedudukan tanggungjawab bagi kita pribadi men keluarga ta simulailah dakwah enda men keluarga ta engkani na bagai sebab kita individu jelma enda li bagi tanggungjawab pertanggungjawaban ta men keluarga men diberuta adinggo rejabu ya men anak-anak singguli anak-anak men kedua orang tua PK kedua orang tua enda gelu dengainya bagi kita asal nama adat tenda perbegu yang pertama ya enca reh deba agama-agama si kafir ya Nasrani bagailah deba masuk Kristen enca reh ke Islam mereka masuk Islam di sinen kundari ya adisi perhatikan gua kita agama bes kutata bagi kape bes ya tanah karawah bagailah adis perhatikan berarti mereka Islam sirih labu murni
Lamur dikatakan sidah nge campur-campuran niri dicampurkan karas adat bagi gundari pe ibaratna melalang sidah bagi la si pungkiri dakwah siseh ku tanah Karwa men kalak Karwa enda melalang labo sesuai res tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu dengan ia idakwahika law ibaratna dakwah gelah ia deba anggota keluarga teh masuk Islam ya wae penting nomor sada sebab ia bes adilah masuk Islam iancam ia bes neraka. Sebab agama bes Islam bes isi akui Allah Subhanahu wa taala emkap Islam ia. Tapi engko pir Islam deba kadai-kadai keluarga dan si kanggari Islam sidatne labo Islam si maraina idakwahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ta bagi kape estafet dilanjutkan ku sahabat-sahabat nama bagi. Adi si perhatikan ni ya ibanding-bandingkan gua merenda ajaran Islam mula-mula na ia masa Nabi ta bagi kape masa sahabat-sahabat Nabi ta katakanlah 14 abad singgo lewat Nca si baba ku tahun 2020 enda melalang karilaya seri melaya seri tapi gelah sungguh krina patokan pagi bes akhirat adinggo itimbang amal ihisap krina amal kayu si baba jelma bes baba dunia nari si bandab sebaba dunia nari pagi sini nilit pagi standarna standar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dali tanggung jawab kita menkrina kita si kam bagi si bagi acara tena li tanggung jawab sebatas kemampuan taka ia dakwahi keluargana babana kusunna ajarkanna akidah si benar ia si tuhuna tadi kena krina kesirikan si penyimpang-nyimpang bes Islamenda bid'ah kai krina bagailah. Rohnina Allah Subhanahu wa taala kullu man yatadhakkar qaulahu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Rohnina Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, ingatkanlah krina keluarga mesti deuhur kadem-kadem. Jenda lit perintah bas Allah Subhanahu wa taala membantah Subhanahu wa taala membantah krina labo khusus perban kajian tak rubah zakarum bagailang enda khusus menkrina jelma. Tapi bagaimana dikatakan wa anzir ashiratakal aqrabin lit perintah bas Allah Subhanahu wa taala membantah krina gelah ingatkan krina kadek-kadeta keluarga tadi berutan dahara bagailah anak-anak orang tua tadi ngeluh dengan ia si katakan ia endam Islam enda ia si ajaran si baba Nabi Muhammad sallallahu adili bertentangan ia ras adat ta sinin ia agama endang si utamakan ia labo ka adat ta. Labo adat dah sifat namubah adilar tentangan ia ras agama dalankan adi lang adi lar tentangan dia dalankan dan bertentangan ni itadingkan bagi ia. Labo kita biar menjelma meteram sebab bagaimana men ke kamkrina singi dah acara tada apakah kam singi dah acara enda angkan duka bahasa karmi bagi labo pagi sungkun Allah Subhanahu wa taala kita bes akhirat engkai silsihi masyarakat lang si silsihi masyarakat labo pagi sungkun Allah Subhanahu wa taala si sungkun Allah Subhanahu wa taala pagi membantah mada ajabtum mursalin ugange jawaban kaina jawaban kaina dakwah krina rasul diutus man kita aikap Muhammad SAW isungkun pagi membantah krina ugange sikapta mendakwah Muhammad SAW si tagangi ngain tah si lepaskan sebab la sesuai bes pusuhta laka sesuai bes adat istiadat adi bagai sikap ta pagi ngurugi kita kerina sebab labo pagi isungkun Allah Subhanahu wa taala bes akhirat dah kai sukuta. Ya'lam kullun ya'lam annahu mutalabun huwa aidan bi da'wati ashiratihi akthar min ghairihim. Isai pisinggo bacana wa anzir ashiratakal aqrabin nana Al-Quran dia naman kam krina singi dah acara tenda teh nang pagi ia ipinda Allah Subhanahu wa taala idakwahina keluargana lebih utamakan kaya menikala bagaia. Tapi bagainda olah ka kita kena subhat olah para kena dakwah di keluarga kena pe murdai dengang lah ia pe deba la solat deba bagai krina bagailah enda sikatakan sangat kita dakwah ia hidayah enda ilan hidayah taufik hidayah ilmu dalalah sampaikan menjelma enda Islam nina peduakan hidayah taufik hidayah dalalah pertama ndai salah aku hidayah taufik hidayah dalalah irsad ilmu bagi si peseh bagi acara tenda si peseh ipasilati sebagainya si peseh menjelma meteram goteh nak lit sada informasi enda kat Islam
minta imal kena langa dan sisi pastikan sebab yang kedua hidayah taufik, hidayah pengamalan bas Allah Subhanahu wa taala nari. Jadi engkau dan si dengan kari singgo pe si dakwahi kari-kari tai keluarga ta dahara ta anak ta orang tua ta dan si kari main kena logika na pikir kena. Inilah engkau menyimpang ko enak. Lo bagian sidat nenari jenda pingkum lalang Islam tapi lain kau ke Islam maina. Anina dan si. Jadi engkau pe si dakwahi keluarga ta man kita kerina dan jika kari keluarga lah ya rubah, ikuti dengan kai sedekah, ajaran sedekah, bagaia, ya. Jadi olah si ban kadi hainda sukses nadai hainda rubah jelma si idakwahin lang aina gua hebat sebab ia dakwah penerimaan diterima na dakwah amalkan na dakwah Islam aina bagi si katakan Muhammad SAW bes ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kak man kita kerina perlu si minta hidayah, si pindo hidayah man Allah Subhanahu wa taala sebab nina besada hadis qudsi Arinin Allah Subhanahu wa taala ya ibadi innakum tukhti'una fil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Arinin Allah Subhanahu wa taala man kaina krina hamba-hambaku nina Allah krina kaina tiap hari ban kaina kesalahan. Makana minta ampunlah kaina man baku nina Allah maka aku ku ampuni kari-karianin. Bagi kapai kita ikatakan Allah kerana sesat ngaya menyimpang maka darahna Allah fastahduni ahdikum maka darahna Allah Subhanahu wa taala pindoken membangku hidayah ku berikan kena hidayah. Jadi perlu membantah kerana si aku yang kita salah setelah di jelma pasti ya salah maka si pindo hidayah si pindo ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi olah si jadikan patokan ia berhasil nak dakwah anda di rubah jelma anda yang keluar kemampuan ta Anja silanjutkan wa ma'a dhalika tajidu ba'd al-afradi yuqassir fi haqqi ahlihi wa yansatu ma'a ghairihim wa hadha qafsun wa tajawuz li darajatil mas'uliyati allati hiya akat ma'al aqarib minha ma'a sairin nas. Rahni na bagaina anda tu hukange deba jelma endar dakwahya segua kemampuan bagi adi kita deba lali ilmu na langga gedang kal ilmu na laka ya dai khusus sir dakwah man kade-kadena rumah ya dia kepala keluarga ia rumah pasti kena langtah isai si samping kanan kiri nai tetangga na me bagai iajarkan Islam enda wa ma'dzalika tajidu bagai penina dan singkari dat kaina ni nina penuh sedat kaina gari daiba individu daiba jelma enda iremeh kena dakwahi keluargana la penting kapna dan jika melaka kak yang ngajari se keluargana pe melakapna dan daiba jelma bagai maka sini kadi gua tipe-tipe jelma katakan ijenda tapi mendakwahi jelma si menteram semangat dia jelma menteram semangat dia dari keluargana lang kak kang tipe jelma bagai adi men keluargana dan sikari kadi kurang kari semangat ni dakwah hisa biarkan kau ia kena arawa bagailah kira-kira dan ya ini yang kau kari cedaka kari hubungan kami cedaka kari perkadaan kami dan jika anda baca berpikiran adi men jelma menteram semangat ia tapi men kade-kade na keluarga na kekirina orang tua anak na bagai periatna anda pe lawaka tu huai maka janda ikatakan na wa hadha qafzun engko lompatina seharusnya nandai nomor sada katakan ban keluarga lebih lang lompatina ya nomor sada tadi kena langsung yang ke nomor 2 wa tajawaz li darajatil mas'uliyah maka lewatina tingkatan gua kailarna tanggung jawab kita jelma dakwahi keluarga si lebih penting kerana ia lebih si dakwahi keluarga enca dong sadai pagi si dakwahi ka jelma maksudnya bagaimana dong lebih keluarga ta maka lompat kita ku jelma menteram seiring kang kari ia gopi sedawahi cuma jelma sinterme tapi semangat ta sing robah keluarga ta tetap mengiya galang ola kitik pusuh ta di keluarga ta lang rubah tetaplah kasakatawari kasamate yang kita tanggung jawab krina dakwahi jelma sebab gundari gelas eta hukum dakwah bes jalan Allah ena si dakwahi jelma ena hukum nang go fardu ain la ada bo fardu kifayah dakwah ena go fardu ain go wajib bagi kerana melalana maksiat melalana kesirikan bid'ah
kerina kesalahan-kesalahan si banjelma enggak sadar kena ku Islam makana men kita kerina hukum dakwah heda ngom fardu ain lane bu fardu kifayah tapi sebatas kemampuan ta kemampuan ta bagi maksud ta adi li ilmuna dakwah ya erbelang na wilayah dakwah na adi kitik pemetahna minimal dakwahina keluarga na apa kaya ngau ke keluarga bagi katakan وليسأل كل فرد منا نفسه ماذا قدم لأولاده وزوجته الذين هم تحت يديه. Maka si sungkun man kita kerina ya isapi kita si sungkun man banta kaya ngisi berikan ngoman anak-anak ta kaya ngisi berikan mendiburuta dahara bagailah si ia tanggung jawab tanari langsung bagai entah ipediat ng anak-anak yang medam laya salat ipediat jika seterang kata wari tena nsa sidila kian indarat tena kasa kata wari tena darat bagai ipediat bagailah besada penilaian bagai perkelang kutai kuman anak ku bagai kiri tapi baik kena ipediatnya aku jatena laus nca sidi buruai baik la jilbab ia bagailah jilbab pegalah mur jilbab saja encala ia jari agama ia entah labo ya belum medancing baba ku pengajian bagi boyna pengajian sunnah gundari jadi nama teknik ngan saya tetapi sesungkun membantah kerina ugangi sebaikkan gomen keluarga ta entah ngolik ngasi robah keluarga ta tahlangan tah si pediat dengan kang iya tapi menkalak pada sia minter ngerana menkalak tapi ibarat ndai gajah bagai gajah bes kadih matane laidah nanti adi perkis dauh bes lawah idah na bagai katakan ya'muruhum fayuti'una wa yanhahum fayantahun antah ngom iperintahkan ia malkan kaya kari perintahkan Allah kai krina si iperintahkan Allah nja ilarang kai krina si larang Allah subhanahu wa ta'ala hal amarahum bitta'ati wa nahaw 'anil ma'asi ma huwa ghafilun anhum bagai kapi sesungguh membantah kerina entah engkau masih perintahkan kerina keluarga teh kade-kade teh taat iaman Allah subhanahu wa ta'ala entah tadi kena kerina maksiat entah ipeliat bagai saja salat tena salat tena terserahna la tena salat terserahna bagai iya ena salah li sadaku bagi jelma ngrana ia bagai nina si penting res aku adab nina laku sungkun anak kue nggo salat dia tahlang urusun harus dibata nina kak nggo salah adi bagilah salah blik dah bagi sada ngerana jelma adi kuperhatikan anak kue adab mencaya gue yang ngerana menkala mejiling ngerana menkala tahlang adi urusan salat tah salat lak perhatikan lah urusan kue urusan harus dibata nina aina salah adab si tertinggi kelia bas Islam ini adab taman Allah labo adab menjelma adab taman Allah adab men Rasulullah adab taman jelma meterem labo lompat lebih menadab menjelma gua adab taman Allah subhanahu wa ta'ala bagainya bagai si aina kak silang atahna dengnya ia gua tanggung jawab naman keluargana makanya dibagi kita kan bagi anak muda anak perana bagi kapi sing muda-muda diserah erjabu empau bagai tenan lah gua fikih fikih erjabu di bes buku fikih nama gelar bab nikah ni bagai gelas teh gua uga kayaknya tanggung jawab di dakir sedih buru adi ngor erjabu iya Radina Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Radina Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana peringatan kang membantah kerina men kita kerina kam pemirsa Rosat TV si idah dua cara tenda. Radina Allah ya ayyuhalladzina amanu ay man kaina kerina kala singgor iman. Radina ulama bagaimana kai pe belasan Allah subhanahu wa ta'ala bas Al-Quran si mula-mula ia perkatakan nabagai ayaman kai nakrina kesinggor iman ay perlu si perhatikan sebab kai sibelaskan Allah dung perkataan ay penting kai bagai kai sibelaskan Allah qu anfusakum wa ahlikum nara ay selamatkan kaina perhatikan kaina selamatkan kaina kaina bagai kai keluarga kaina bes neraka nari wa quduhan nas wal hijarah ay pagi bahan bakar naban Allah subhanahu wa ta'ala jelma ras batu adi sinen logika ta bahan bakar enda iya adi bes kita babo dunia ini sedang pertalit pertamak bagailah
Miya langsung dan si dat api adi jelma uga pelas nawari ibarat andai katakan pertalit pertama tamakan berselasa dan sia terbakar bagai ya gara ya minter tapi adi jelma uga pelas na bagi undare memang bagi musim kemarau sida uga pelas na tedis jelma bes mata waria langsung derngit ke bagai labo ya terbakar sebab jelma ini labo bahan bakar iya asalna tetapi sinin logika kata banai arahna Allah bahan bakar pagi bes neraka Adi bahan bakar medan si tangkap na langsung bagai iya. Ibaratnya bagai mengerina ke ia jelma edam kapikan bahan bakar pagi bes neraka. Bagai kape batu adi batu ada di sinen. Tutung pe bagai lawo ibarat lawo yang melelah. Tutung lawo melelah meserakan melelah bansa batua. Tapi ani go jadi bahan bakar ugangi melasna api neraka. Makana ertotolah kita men Allah Subhanahu wa taala gelah pagi beswari si ngurhai si kemudian dari hari kiamat la imasukkanna kita ku neraka na ertotolah kita men Allah sipindalah rahmat Allah gelah imasukkanna kita kerina ku surgana carana uga man kita kerina pemirsa Rasa TV pelajari agama ta lalit cara si daiban maka rahnina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Belajar wajib man kita kiri dan kalak muslim. Bagi kapan ini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Isai sadar dalan ya laus ia beskusada ingan belajar ia ilmu syariah ilmu agama imudahkan Allah bagi gua dalan naku surga. Salah sada me bagi sajaina lid acara belajar kita bagi kape beswari-wari sideban ustaz-ustaz sideban bagi kape kajian-kajian gundari ngomlala tading kita gua waktu ta sindarami ilmu. Olah gari waktu urusan dunia inca melala giliran kita pelajari agama tenda lalit waktu ta. Olah bagai sebab si rugi kita ngelabu ICP. Rahnina Allah Subhanahu wa taala alaiha malaikatun qilat si jaga sebagai elit malaikat-malaikat si bengis kelia gaya. Sebegis la ya'sunallah tapi malaikat enda labu ia maksiatina Allah ma amarahum kai si suruh Allah ia kai minter ngebanna kai suruh Allah ia minter benana wa yaf'aluna ma yu'marun bagai pay minter kai benakenna buatna kai kiran perintahkan Allah Subhanahu wa taala ay malaikat. War Rasul sallallahu alaihi wasallam qad qarrara hadha al-manhaj wa huwa al-bada'u bil aqrab fal aqrab fi da'wati ila Subhanahu wa taala. Ay makana sinin suri tauladan tayda gelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rohdin Allah Subhanahu wa taala bis Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ngoli man kana krina kalak muslim bagai kapa kerina jelma menteram sebab dakwah anda li ia dakwah menjelma si menteram li katakan umat ingo idakwahi ngoli kerina teladan kita teladan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagai kapa berurusan dakwah makana senin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya mula-mula dakwahina keluargana makana kari senin uga ikumpulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ta keluarga-keluargana nangkihna bukit sada bukit Nca idelo na jelma materam maka kumpul keluarga krian ibalas kena wahai Fatimah ni lalin jai krian ibalas kena kari sinen si baca kari kari kita gujai fi dakwah ila Allah Subhanahu wa taala bes dakwah jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi imulaina dakwah ke keluarga-keluargana nca kari ku jelma intermia thumma khutimat hadhihi al-ayah biqaulillah ta'ala wa tawakkal 'alal azizir rahim maka akhir ayat ini ayat si bacakan dai يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جاري وتوكل على العزيز الرحيم بس وتوكل على العزيز الرحيم وإذا واحد بقي وأنذر عشيرتك الأقربين وتوكل على العزيز الرحيم جينا kita diperintahkan ke Allah Subhanahu wa taala kita ertawakal isandarkan kai kita nggo berdakwah kita enca sisandarkan kirina hasilna man Allah Subhanahu wa taala la yahumuka adawatu aqaribika laka bisababi da'watika balittakil 'ala Allah wa'tamid alaih wala tujamil aqaribaka raja'a nusratin aw aunin rahnina jenda bas wa tawakkal 'ala al-aziz rahim awla permusuhan keluarga teh membantah sebab idakwahi si dakwahi keluarga teh sebab adi si katakan ainda
enda B minter iterima kalak sedap ka pani. Lang imusuhi kang. Sebab lah sesuai bagi pusuh, sebab dakwah adalah sesuai bagi pusuh ta. Maka Rasulullah pa imusuhi kang ya. Laboy langsung iterima jelma meterem masa na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal keluarga nak gi dakwah ya. Abu Lahab misalnya keluarga aname tapi banda permusuhan man Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kape kita dakwah pasti linga keluarga labo iterima na kerana dakwah dan cikang kari kita imusuhina. Tetapi bagi ia olah kita sedih. Adi misalnya dakwah la diterima, tersandarlah kita man Allah Subhanahu wa taala, si doa tertoto kita man Allah Subhanahu wa taala, imudahkanna ibukukanna pintu hati krina jelma gelah terimana dakwah si majila enda wala tujamil aqaribak rajaan bagi kapa olah ka adih bagi kita bahasana kataan gua cari muka bagi istilahna gelah itolong ka kita orang keluarga teh bagi kape lang dakwah enda labut li cari muka istilahna men kita krina dakwah enda man Allah Subhanahu wa taala terimana alhamdulillah engkau pengodung dah ngodung tanggung jawab ta sebab menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah mencari pengamalan sahabat qala sahabat ilmu ia isampaikan menjelma materam isampaikan ka man krina keluarga ta iterimana alhamdulillah la iterimana ngodung kewajiban tar dakwah olah kita sedih irtawakkalah kita man Allah Subhanahu wa taala sebab hasil akhir kape krina usaha tenda pagi bes Allah Subhanahu wa taala nari. Poin kedua si faedah sidat bes uga Nabi Muhammad SAW dakwah ia terang-terangan. Ancaman kita kerina pemirsa Rasat TV menjujuhan banta kerina kam singi dah acara tenda si petelukan kaik sidah faedah membagai nalhaz kalimatan muhimmatan تقرر في الأمر بالدعوة وهي قول تعالى قم فأنذر كلمة فأنذر هذه وردت أيضا في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وردت أيضا في قول لعشيرته وأهل مكة عندما اجتمعوا حيث قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد فلا بد أن يذكر الناس بهذه الحقيقة وهي الإنذار بالعذاب والإنذار بشدة الحساب فمن استجاب يبشر بموعود الله سبحانه وتعالى للمستجيبين. Jangan zain dah ni na nomor teluain dah. Adi si perdataikan kai si belaskan Allah Subhanahu wa taala li ia sifatna rulang-ulang ia. Kum fa anzir. Tadis berikan peringatan. Beri peringatan bagi kapilikan wa anzir ashiratakal aqrabin berikanlah peringatan ka man keluarga mesindir-dir li kata-kata ia jekrina piga-piga si ulang-ulangi peringatan bagi ia peringatan bagi kape sangana Allah Rasulullah SAW ikumpulkan keluarga na inni lakum nadhirun baina yadi adabin syadid aku enda utus Allah Subhanahu wa taala nina Nabi Muhammad SAW sebagai aku pemberi peringatan ngenda lid lebih-lebih taikrina azab si mengerikan kalian lebih-lebih labu gundar lah ada sidah baba dunia eda tsunami sidah bagi gempa lang alik kadai-kadai na lang pelo kitik labu galang kale azab si galang na pagi bes neraka dikatakan ini si arah lebih pagi sebab kiamat pela butuh ketawari kiamat aing mengerikan memang sebagai bes akhirat ka berikan peringatan Nabi Muhammad SAW membata kerana gelah kita hati-hati makana kewajiban tadi kau peringatan salah peringati kalak kita seperdataikan kelia adi ia si terimana dakwah enda lid ya kabar gembira surga memang labo ibakna peringatan cerita neraka aja kapun pelo kat labo ka metunggung adi kita dakwah cerita neraka aja lah lika yang cerita surga tetapi bagaimana mengerina azab neraka makana usur belas-belaskan ingatkan ia adi cerita meriah-meriah krina jelma meriah krina jelma senang ya dibagi meriah-meriah tapi sesekali ingatkan ka ia gua azab neraka ngulit lebih-lebih pagi si isai pela iterimana dakwah ini sebab laudan si katakan laboka urusan kalian si dai si menentukan aku masuk surga reslang nina tuhu ngenda surga mi jang Allah Subhanahu wa taala tetapi bagaimana ya adi dakwah enda mengolik standarna Islam mengolik standarna standar si harus diikuti ia labo standar istadingkan go enca sebelaskan bagaimana labo kena si ngatakan aku masuk surga harus masuk neraka ibad di batang lo ka kena kapling-kaplingi surga ni namanya bagi jelma bagai
Labu kita ingkap-lingkap-lingi. Labu kita si menentukan jelma yang aku surga, jelma yang aku neraka. Tetapi Islam enang ngulit dia standarna. Dakwah kita ngulit standarna. Maka narah dina Allah lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Si teladani dakwah ini mesti ikuti Rasulullah. Bes ayat. Labu ka belas-belasan jelma yang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan kita kena subhat jenda sangat dakwah kita lit kalau jawab labu kena nentukan aku masuk surga atau masuk neraka nina. Aina hati-hati nolak dakwah kapan ieu. Makanya tugas kita sampaikan agama ina 11 kan kai kena keterangan valid dia bes Allah, bes Rasul nari, kalau Allah firman Rasulullah sabda bagaimana penerapan sahabat gedung. Terima alhamdulillah lit menanti pagi ya bes wari kiamat hisab ia runtungnya masuk surga Allah. Ada lampe pagi lit kai kerina bes hisab na bes akhirat rugi ia masuk neraka Allah gedung. Bagaimana saya? Dakwah melukah sebetulnya. Jadi makanya cuma bagaimana ugangai peranta majukan Islam gua ngai peranta bagi kita syukurlah kita man Allah Subhanahu wa taala nikmat melala membanta kerina minimal gua ngai tah keluarga tah diberuta anak tak bagai ingatkan ia. Ingatkan meskipun setah ngakari sangana peringat si ingat kenai keluarga teh dan singkar terimana dan silang tapi lik go usaha bagai ya labu periat bagai saja urusan lah ni kita kan pengom salah anggo salah. Rencana nomor 4 yaqulu ta'ala fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Rahina Allah Subhanahu wa taala kokohlah engkau stabil je bes kai si diperintahkan bam encat tadi ngan kenaka ka ise penggoy kala musyrik. Jadi kalau musyrik adalah kejadikan teman. Dukun dia temani kala. Jadi gunda profesi ni kape dukun. Si musyrik si ajari ni kesirikan ola kudul ola temani jai. Dan si ngejel memeteram si tandai tapi lah boleh jadikan ia teman meriah. Ada teman meriah ia singutah na sunnah si kadih bagi singutah na kajian si ajak ni kita kajian pokoknya ras kita teman bagi ajari na kita kai krinsi pudeherna kita men Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia standar? Rahni najena fasda bima tu'mar. Kokohlah stabil kita jai kai si perintahkan Allah Subhanahu wa taala orang kita ragu-ragu. Bagi biarkah kita belaskan sa. Kokoh jaya. Kita muslim identitas muslim harus tah. Dai bajel-majel mainan biar ia terkala ia muslim. Dai bajel mainan biarkah ia terkala ia kali jadi alim kali engkau ni nak bagaila ibaratnya ruwatu Allahu akbar azan biar ya gua ngi salat ngau salat tu bagai biar tah kala ia katan kala alim sinin si bahasa ma huwa sada bagai kaitin masana sada di bahasa Arab adi secara ringkas ni artinya al-quwwah was salah wal wudu jelas ia kuat stabil kokoh kai ngo iperintahkan Allah membantah kita ragu-ragu bagai ini ibaratnya setah sunnah mereka adalah setah sunnah setah tauhid. Mereka adalah setah tauhid. Membagai ada yang setah sunnah, ngau setah tauhid, kai sikap membantah, identitas muslim bantai seperti dia. Contoh bagaimana? Salah sada ia ajaran Islam, lid keterangan valid besar Rasulullah, dikatakan sunnah. Sunnah aku lang arblas hukum. Sunnah ini maksudnya lid keterangan ia ajaran Islam. Adi bagi kita di laki jenggot. Sunnah. Aku lang ngarana hukum adi hukumna wajib. Sunnah dengan enda jenggot enda. Sunnah ia lid keterangan enda ajaran Islam. Adilah ajaran Islam ular bid'ah. Bagi. Adi hukumna gua, lang bicara hukumna wajib. Kalau enda lah buka kita pembahasan hukum jenda tapi ubuk ibaratna enda gelas teh enda ajaran Islam. Adi nggo seteh si bagaina kam dilaki lang adi ni berulo kar jenggot. Adi bagi kami laki, sigi dah acara tenda, pelihara enda, engkai, kita medi laki. Encai enda ajaran Islam, iperintahkan Rasulullah SAW. Membagai, kokoh kita jai. Endam identitas ta. Salah sadana ngok setah sunnah, si pakai. Membagai, dia balang cukurna, dia bakal kelai dia titik, mereda pedas, mereda tumbuh jenggot, bagailah. Engkai makan jenggot dah ni najal mamterem nakin kala jel masih jenggot panatik kelia min agama nakin bagian berjingki dah ni biar yang make jenggot merana kali jel mamterem iya gua kira aku ini la ya kokoh ruhnina Allah fasda bima tu'mar kokoh kai kisi perintahkan memantai pelihara jenggot salah sadai contohnya dalam melalang daiba si daiba ni contoh si galang lebih jenanari
galangan melala ajar Islam yang melala. Tapi contoh kita kel ia jelma anda bagi kita di laki ku selang di buru melang lah bawa maksudnya. Gua kita pang cidahkan identitasnya. Tutup pindah potong nak gula gua ia melala kuidah pe ustaz lahir jenggot ni. Sin jadi Nabiah Muhammad gelarna. Lalu ustaz. Gelar itu. Ainam fasda bima tu'mar. Hakada yakunul muslim hinama yad'u ila rabbih wa da'watil wathik min qawlihi alladhi ya'lu biha wa yarfa' biha sawt la yakhjal wa la yastahi min ardi dinihi aw al hadis anhu. Rehni najenda adik kita seharusnya bagaimana sikap muslim. Aku muslim, kamu muslim singgi jahat cara tenda. Sangana kita dakwah man Allah Subhanahu wa taala, percaya ki diri laman kita. Si galang suara tena, tegas, lakin aku bagaimana anda muslim? Lang Islam. Bagai iya. Aku muslim. Muslim kan kau. Oh, aku muslim. Biar biaran. Aku muslim. Bagai iya. Engkai makan pakai jenggot Islam, ajaran Islam. Kari potongnya. Yakin ia ajaran Islam labo bagaimana di kita identitas muslim teman kita kerana kam singgi dah acara ada pemirsa Rosat TV si idahkan kerana identitas muslim labo identitas muslim dah ia sinen secara bajuna di cara baju mai adat istiadat di bes Timur Tengah ia jubah di bes Pakistan ia kaya gamis di bes kita jena batik besilik koko bagailah jelma si alam pentingnya lah bertentang dengan syariat tahu lah gambar-gambar kaya bagai adi celana kita naikkan sitik ya bes mata kaki mata haitena nari jadi sunnah ya Allah isbal ibarat bahasa isbal bagai cara baju ruis membagai identitas identitas si perkara sadah me adat istiadat ia masing-masing negara lek cara berbajuna membagai ia tapi ada selit perintahkan Allah ibaratna naikkan mata kaki celana si naikkan kai masalah nak membantah kalau ke iyo katakan kalak kada aku kebanjiran ustaz katakan kalak dalam jelma si menteram lamin begin kai ni na Rasulullah si men beginkan kain ina Allah ain si beginikan makana bagi kita si dilaki atau bagi kam si diberu rjilbab si galangnya adir cadarkin cadar olah kan biar karitakan ke aku teroris kai ke jelma materaman begin bagi iya percaya diri kan kita bas agama tenda olah kari biar kita si me dakwah ada lawang rana nganca bes penampilannya pe dakwah rejenggot kita bagi dilaki siangkat mata kaki mesungkun kala ugakin makaya bagah sungkun kala iya adi bagir tah danang tena ilmu bagi sedi beru iya cadar iya entah pe kadih iya bajunai galang gua kerina bagi menen kala percaya diri olah kakin bes ku ngaji saja kang ya bagi menjilir baju ngaji cadar ngokari kumol ngolain bajuna lah percaya diri ibarat kumol me mubah ngah perkara mubah ya jelma dah ya roasting mol me dancing tapi dan jika rubah na penampilannya lah percaya diri ya anda besada penampilan langaka disebelaskan anda kap Islam uga makana tadingkan mu adat mu enak engkau mi kalak karo mergampi tarigan gua maka tadingkan kau adat mu sebelaskan aku muslim lalit ku jamur baba ding jelma meterem mate ku jamur kundul aku je ngerana lang aku muslim adat ahmi silar tentangan harus Islam iya aku pakai adi lang bagai iya jelas kini aja olah kita mela iya maila kap aku ini di jelma idah jelma meterem aku bagian penampilanku kai kena kalak kari kerina nama ku jelma pada lang jelma meterem lawo ibagin kania kecuali ia kalau Allah ni Allah berfirman Rasul bersabda ni ais begikan sebab belas kenal Quran belas kenal hadis dai si ikuti si katakan kita labo pagi isungkun Allah si selisihi jelma meterem tahlang tapi isungkun Allah pagi kita engkai si iselisihi Rasulullah pagi isungkun lang di jelma meterem la sungkun jadi apakah bagi si anak prana si muda-muda bagilah yakin ia menagamana bagilah yakin ia menagamana penampilan ya ada bagian yang penampilan
kadih kar ngeranai kar kala ni na. Ai maka narah ni na Ibnu Qayyim jenda jelma enda 4 ia tipe-tipe na. Tipe-tipe jelma enda. Wa qad sannafa an-nas ila arba'ati asnaf al-Imam Ibnu Qayyim ai sadaka ulama ia bersemasana. Rahimahullah rahmati Allah irtoto kita gelah rahmati Allah. Bagaikan membantah kerina wa qad sannafa an-nasa ila arba'ati asnaf ya sada ulama besar yang ulama go ibagina jelma enda bes ketaatan naman Allah ibagin casinin kari bes pembagian ulama enda kita bes jange sada ya man wajada unsahu billahi fil khalwati wa fin nas fa huwal muhibbus sadiq wa man wajada yani ada sada tipe jelma enda ia taat ia man Allah bes jelma meterem atau pe bes ia si sadar jelma meterem seri si sada paya solat jelma meterem pe Allahu akbar lalu si masjid aku masjid paya solat letah solat kita dah kami si muslimin ta solat bagaya ai si mantap si sada paya taat jelma meterem paya taat bagaikin seharusnya kedua kan man wajada unsahu bainan nas wa faqadahu fil khalwa fa huwa ma'lul. Hadis jelma mentermai piyo salat Allahu akbar contoh si wari-wari bagi salat ni ya kari salat ni tapi nggo sisa ada ya ada nggo sada ya Allahu akbar HP dengan ni ya kari aku salat sisa ada salat ni tapi sisa ada ada jelma menterem semangat dia gerak pokoknya ada ikatakan dari penyakit bes jelma mentermai ya makana idah kelia deuhur ras Allah tapi ada sisa ada aja bagi kadih bagi katakan penyakit dia tipe si kedua wa man faqadahu fin nas wa fi khalwa fa huwa mayyit aida kak singri bes menjelma metermai pe bagi kape bes ia sisada la ya taat men Allah seri mayoritas sidah bagi mayoritas jelma bes gundare bagi mesidah perhatikan min kita lagi bes keluarga ta me dancing sida kak maka tugas dakwah dai dengan dai dancing kari berhasil dengan dai alhamdulillah ia dat hidayah man Allah hidayah taufik maka toto kita man Allah sebab kita kemampuan tender terbatas ni ya bagi ya ada bajelmena bes jelma meterem pe ya labo ingat na Allah sisa ada pe labo ingat na Allah kena bencana pe ya di zaman gunari kena bencana labo ya dihir man Allah tambah kesirikan aina si penyakit dia ence si tipe si keempat dia wa man faqada unsahu billahi bainan nas wa wajadahu fil wahdati fa huwa sadiqun dhaif ali dia tipe terakhir ya hadis jelma meterem la idah ketaatanna jelma bagi biar ya idah kena identitasna ia muslim tapi ada sisa ada semangat dia Allahu akbar lalu masuk masjid tapi jelma meterem karya idah kalak ka aku go alim bagi ia habis jelma meterem ibaratna adi sisada karya dan sikari celanane singgo potongna datis mata kadi tapi di laos si jelma meterem daraminya celanan silanga potongna bagi iya dan sikaban celanane dua model sada go ipotong ya go ipendek kena bagi lain go pegendekna sada dia ada dengar adi si bes gendek bes iya sisada kari tapi adi ngujul memuterum daraminya celana apa yang celana kulang ku potong pakai nak biar identitas Islam adi sebagian ngom si pasti pakai didakin jengok lo idah kena biar ya pe kerana kari gejala memang bagi nah si ada yang si poin si 3 poin ketiga king gue deh poin keempat dah bersepaedah dakwah Rasulullah terang-terang naik pembahasan poin si keempat ya jelma adi bas jelma meterem biar ya idah kena identitas nasi muslim tapi bas jelma si sada dan si semangat iya dalam si pembahasan tajenda makana katakan ia lemah ia lang ia percaya diri dengar makana men kita kerina si darami si poin nomor sada kita bes jelma meterem pe paten besi sada pe paten lali si bes jelma meterem pe enda Islam ningan si sada pe singoge si baca buku-buku si kadi padi sinen teta kadi dakwah bagi YouTube ibaratnya dakwah si usah-usah tinggal sunnah ulama si sunnah lali rubah iya
Adi jenda kari bagai, adi jenda bagai dah lang, la stabil. Adi kita bagai bas jelma materam pe Islam, sidahkan di Islam, lah maksud tanda Islam lah kafir lang, lah boy maksud ta. Bas jelma materam pe idahkan di identitas Islam, si sada pe idah peridahkan nam bana ia kala Islam. Pelimakan. Indama sa'ida Rasul sallam ala jabal Safa liyajma'a ashirata hawlah liyasma'u kalamah qala wa sabahah wa hadhi kalimatun jahiliyatun i'tada 'alayha al-arabu fil jahiliyah walakinnahum kanu aidan ma'a qawli hadhihi al-ibarah yakhla ar-rajulu minhum thiyabahu wa yahthu at-turaba 'ala nafsihi wa dhalika likay yajtami'a an-nasu 'alayhi thumma yukhbirahum bil khatarid dahim alladhi yantadhiruhum. Bagaimana? Sangana Nabi Muhammad sallam berah perintah man Allah nari wa anzir ashiratakal aqrabin. Ay Muhammad, ay peringatilah krina kadai-kadai keluarga sindur-ndur min terenga inang nangkih Nabi Muhammad sallam sada bukit dia berkota Makkah. Das nari ngrono ya golong suarana. Dakwah terang-terangan lah ni buka kitik-kitik je ku isi si jelma si harap ya masuk Islam lang. Ay ngut terang-terangan. Bahasana bagaimana? Wa sabahah. Ya terjemahan. Kaya naman krina jelma si menteram si megi kata ku ay dah. Tapi bagaimana? Ay nami bahasa Arab. Wa sabahah. Bahasa Arab. Mareda nina. Ay na sada keyakinan bangsa Arab. ICP 19 kata wa sabaha talangi na bajuna. Lah buka aku talangi baju aku je aku ngerane. Contoh, ni bagi talangi na bajuna. Ngo talangi na baju wa sabaha jabuk na tanah. Buat na tanah curu-curu kena krina men kadih nai. Ngerane wa sabaha. Kebiasaan jahiliyah kala Arab. Ngau? Tapi Rasul ta sallallahu alaihi wasallam sebab adi wa sabaha ning na sada kata krina jelmandai minter bagi kena krina bagi ya. Ai ibaratna sada kari ibaratna bagi perlu si perdataikan kaingi 11 kan anaknya nama kana wasabah nina. Adi bagi kita ibaratnya contoh ngelabu ngerana kentungan adi zaman marena. Tong nina kain adi tong 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 krina jelma terem. Kaingai ma bagi. Ai nama kita kentungan. Adi bes Arab wasabah. Tapi mereka talangi na bajuna, cur-cur kena pasire, tanah yang menkalihna. Tinggal bagai kebiasaan niya. Kebiasaan mereka adat istiadatna kala Arab. Ya adat istiadat Nabi ta bagai malaya suku Nabi ta Quraisy kala Arab. Enca Rasulullah engkau pe ibelas kena bahasa wasabaha Nabi ta labo ikutina kelanjutan tindakan kaya si pakai kata sobahan. Lah boleh tangtangi Nabi bajuna, encacur-cur kena kata tanah lang. Jaida sidat ia sada kesimpulan. Fungsi ia wasobahan adalah jelma kumpul. Ruh krina jelma, fungsi inti. Tapi icur-curkan tanah kutubuh, talangi ka baju labu intina. Makan menyelisih ya bes agama Islam. Tadingkan Rasulullah. Kebiasaan jahiliyah. Jadi sidat bes kesimpulan bes tindakan Muhammad SAW dah. Kita adat karo milik adat karota. Kita kelak karo suku kai pilih ngadatna. Si ialah bertentangan si kaya kerana si kebiasaan-kebiasaan masyarakat si dan si buat ia jadi manfaat si buatlah manfaatna. Tapi ada bertentangan ya harus Islam dah tadingkan sebab Rasulullah SAW tadingkan nangka yang bertentangan. Bas gua iblas kena kata sabaha. Makanya sangat Rasulullah sabaha ya sabaha gelar jerima jelma menterem labo lanjut dia talangina bajuna cercur kena ku tubuhna tanah lang. Labanna sebab air tentangan dari Islam. Maka bagi kape kita sinanlah adat istiadat taida si dan si buat manfaat adat istiadat ta di suku karo ke suku karo si bertentangan dari Islamai lah si amalkan
Engkai maka bagai ini Ustaz, rahnina Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan kami ya Rasulullah, bagi kami Rasulullah merena besadatna si tertangan ya ajar Islam tadi kena. Bagi kami kita sing ngotakan kami mengikut Muhammad nita, bagi kami senin adat ta bagaimana cocok harus ajaran Islam. Tadi kan bagi iya dikatakan pengikut Muhammad. Lalu ka kerina kai ibelaskan kai seru besadat tena kerina amalkan. Ila mesra lah labu teramalkan pe. Pelimakan. 6. Limadha hadhihi al-muwajahah al-qawiyyah min Abi Lahab wa hadha al-ada'u al-mu'lan fi awil lahdah wa dhalika likay yattadih lil jami' anna hadhihi da'wah laysat da'watan asa'iriyatan asabiyatan qabiliyatan bal huwa dinun wa risalatun min Allah Ta'ala ila khalqihi min al-insi wal jin. Bagaimana? Rehni na day bajelma sangat ala rehni jelma enda Islam enda dakwah keluarga-keluarga ngeda. Enda Islam enda Muhammad ngasiban say. Nina. Seharusnya bagaimana dia logikana? Adi dakwah kin dakwah keluarga ersadang krina keluarga. Bagi kita, ibaratnya keluarga besar kak suku, ersada ya krina, ersada adat. Seharusnya. Makanya adat si deban jika lamalkan angkram, lamalkan. Ena adat kami ni nama bagai. Di dakwah ena dakwah urusan keluarga, krina keluarga kari labu bertentangan ya terima nang kring kedai. Atas nama keluarga, tapi sinen. Engkai makan Abu Lahab. Sekel galangna imusuhina terang-terangan kape Muhammad SAW. Abu Lahab ras Muhammad nenda bagi anak ras bapa ngenda. Sebab Abdullah bapa Nabi Muhammad SAW ras Abu Lahab sada bapa lain nande. Bapa na Abdul Muttalib nande nang beda. Sebab Abdul Muttalib lala di Bruna. Anak na dilaki 10, si di Bruna 5 atau 6. Si sada bapa sada dande dia ngusi belaskan marenda Abu Abdullah dan Abu Talib. Sada bapa sada nande. Langa di Abu Lahab na bapa nan sesada sama bapa na Abdul Muttalib. Nande na lain. Mau anak nang ikatakan Muhammad bagi kita ikatan entah bapa tengah na paudana bagailah entah patuana. Bagaimana di bahasa ta. Engkai makanal imusuhi terang-terangan kamu anakna. Membagai anakna. Menunjukkan ke ia dakwah Islam anda, dakwah sunnah lah ikatakan. Bagai ya. Sebab dakwah salafiyah lah ikatakan. Sebab dakwah Muhammad dakwah salaf. Dakwah si dilau krina zilma itauhidkan Allah. Bagai kapan anda? Dakwahi Muhammad SAW krina kadai-kadaina. Termasuk Abu Lahab. Engkai makan imusuhi Abu Lahab. Jelas keleman banta krina dakwah Islam anda. La boleh urusanna berkaitan ia urusan keluarga. Oleh karena misalnya adi dakwah keluarga kinia la boleh pertentangan dengan Abu Lahab nari. Menunjukkan dakwah anda krina standarna bes Allah Subhanahu wa taala nari. Adi standarkan ku jelma menterem dan jika kompromi pejenda bagaimana banak gelah cocok dengan kami krina nina Abu Lahab medan cing lang. Perbalali standar bes Allah nari maka Abu Lahab idar tinglah ia. Engkau pikitik-itik dengan morena kuasuhi. Engkau pi bagian engkau galang ku bagian berdakwah kau mencak iremehkan muka kai kira adat istiadat tapi dan kira-kira bagaimana kira-kira bersemasana Nabi Muhammad SAW berdakwah men keluarga anak. Sipitu anda penting. Kira penting tapi jena li ji mukjizat Quran. Fi qawli Abi Lahab tabban laka ali hada jama'tana. Rahnina Abu Lahab ada sangat engkau ikumpulkan Muhammad SAW krina kelaka anda termasuk Abu Lahab yang murah ia. Celaka engkau. Engkau kumpulkan muka kami bagaimana di lom kami krina gelah katakan engkau nabi engkau kawawa bagai krina bagailah. Engkau kumpulkan engkau kami Muhammad sekelang engkau celakana nina. Sekelang engkau karih nama jinna. Perkara sadeng kau kumpulkan kau kami tah kai ngai maka dilom dai kami kai ngai angkat munaring seorang mah kai ngai te kami nina Abu Lahab. Li faidah kabirah likulli man yad'u
ilallah. Bas perkataan kai ni Abu Lahab nalik je faidah sigalang kalia ise pir dakwah min Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ise pesi amar ma'ruf nahi munkar ya. Dzalika annahu sayajidu man yaqulu lahu mithla hadzal kalam. Ai pasti pagi litnya idahna ise litnya idahna jelma ngerana bagi gua ngerana Abu Lahab gunari lah bu masalah ngerana saja. Pengadina pe kajian elit, pengadina kajian elit. Lani berani kita je dakwah. Entah kaya dakwah kaya nena wahabi ko kerene salah kaya kerene daram kena kesalahan jelma saja. Ngomong tadi kaya daram kena jelma si daram kena masih dengan si deban ulah kena je dakwah. Nina pelit. Pelit. Fayatadhakkar qaula Bilahab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amama an-nas wa ma'a dhalika lam yamna hadha al-amr ar-rasulu min al-mudi fi da'watihi. Tapi bagian dari sikap ta bagi terdakwah adi kai pe 11 kan jelma menteram membantah si dakwah. Tapi sepastikan dakwah milik keterangan Islam nari me bagai si ingat min terkai 11 kan Abu Lahab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejelma menteram. Sejelma menteram yang rana dan sikari pemela-melana kita bagai lang. Adi jelma menteram dan jika akhirnya butuh nak kasih dakwah kenai dan jika angkari maka na i benar kena kang kai 11 kan ICP si hina ajaran Islam si sunnah si dakwah salafiyah. Wa ma'a dzalika lam yamna hadzal amr rasulu. Bagai pe Rasulullah SAW labo ngadi dakwahna ngerana pe Abu Lahab bagah. Terus lanjut ngadakwah bagai pe kita ngerana jelma menteram la olah kakari ngomaya labu terima na dakwah kunai bagi kape kerina bagi nangom aku ngadi lang laku pangnar dakwah lang lanjut terus. Makanya 11 kan kait itu 11 kan lanjut kita. Terima kasih alhamdulillah lang gadung. Au nahaitan munkar au nasahta au takallamta anid din fa wajadta man yu'ariduka fala tudaik. Fala tatadaik. Bagi kape di sida sangana kita amar ma'ruf nahi munkar bagi kape sangana si ajari jelma di sinasihati ka iya bagi kape kita ngerana ajaran agama tenda lik ngepagi jelma si bertentangan ya kai si belas kena ilai termana itolakna olah sempit pusuhta sebab ena kita dakwah ena labu dakwah men kepentingan ta dakwah ena men Allah Subhanahu wa taala wai kita harapan tak berdakwah dat pahala bagi kita ridha Allah memang bagi ya tapi dakwah ena adi dakwah ena kan min Allah Subhanahu wa taala lali urusan bes pusuhta ugakin bagi lang godong si belaskan ia, si jelaskan anda Islam, bagaimana ia Islam, terima adilang, olah kesempit pusuh ta. Bal tadzakkar anna mithla hadzal qaul bal ashadda minhu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal aibu wan naqsu laysa fika ayuhad da'iyah wa innamal khata'u minal qail ladzi qala dzalika. Maka min terus ingat kai si dat Nabi Muhammad SAW lebih keras kai pilit iben teri kalak kampe Nabi tak pernah ganggu kalak bagaya sangan dakwah. Makana aib anda labo membantah. Kekurangan anda aib labo membantah. Aib kesalahan menisi pesitol anak dakwah bagai daya. Meli si bagi kerana jelma ngerana kaya ngisi dakwahkan kelakai daya makana ipalau skala iya. Kaya ngisi dakwahkan kelakai daya makana palau skala iya. Laporkan kalak kaya ke polisi nina. Jelma menteram standarnya di la terima jelma menteram MI anggap ia ajaran kau menyimpang bagailah. Salah menyimpang me besal Quran hasinari. Olah kitik pusuh. Sebab tipe jelma si bagian alik kari lalap. Sebab lalik standar Islam datna standar kebenarannya bes pusuhna bes penerimaan jelma menteram. Lang di dakwah ada lah masalah jelma menteram jelma sisitik lang. Makana bagi kami si bagi acara tah ada dengar begitu bagailah. Isering alik pagi begitu kai ngisi dakwah kelakaian babana dakwah makana pelau skala iya. Maka kelakaian dakwah lah tah na uga tata cara dakwah ni naka. Lang adi gundari galang pai suara teh. Adi tawalah si banjelma meriah pusuhna. Tapi kitik pai suara ta pelan si ungkit-ungkit kesalahan ala bagi pusuhna pasti tolakna katakanlah kita karing menyimpang jadi aib lawu kalak sir dakwah aib men isi sila terima dakwah meniang kai makalah terima na dakwah
Makana minta hidayah, ipindo hidayah man Allah Subhanahu wa taala, gelah reh dakwah man banta lapang pusuh tenda nerimasa. Lang si rugi sebetulnya lawa pagi si dai rugi si jelma singgo seh menia dakwah tapi la iterimana dakwah dan cingkari la nereh dakwah man bana bagem ia terus kasaya ngomate njabes mati pagi ia beskuburna isungkun malaikat man rabbuka wa man nabiyuka wa madinu isenga rabmu isenga nabing ise kainga agamam labut pagi terjawab ngodungkal penyesalan nai beskuburna litnya ia badikan Allah Subhanahu wa taala si tutup acara tenda ngusaka waktu ta rahnina Allah Subhanahu wa taala bersurat Al-Mu'minun ayat 90 siwah ayat 100 Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu Allah ay pemulih menaku sepegeluh menaku sekali lagi pegeluh menaku bawa dunia nari gelah ku amalkan ka amal saleh si marena ku tadingkeun nina harapenna ya abadikan Allah bas Al-Qur'an ay bersurat Al-Mu'minun asiwah-siwah 100 tapi kai peni tadi ngomati ngedung adi ngerobah teta is bawa dunia enda penyesalan enda adi nyesal kin teta gundarilah adi pagi penyesalan ngomate bagi Firaun ayla ni buli manfaatna jadi men kita kerina kam singgi dah acara tenda pemirsa Rosat TV rahimani wa rahimakumullah gokadung waktu ta goka dungka waktu ta makana silanjutkan ka kajian tenda peselasa sirah insyaallah si buat ia poin ke waluh lang adung enda poin ke waluh ka insyaallah ai pagi si buat hari selasa sirah olah kam bosan-bosan belajar laku tuh isi kam si bagi-bagi acara dan tah nung bahasa karo tah halang tapi sa disinggut tah nung bahasa karo lah kam bosan-bosan belajar dicatat ia di labu-kabu kita enda ibaratna kuat ka hafalan ta si ngoge si ulang-ulang bagi ia enca si pentingnya kel ia si adi ngosita si pahami si amalkan olah kaya bagi sada informasi ngosita bagi informasi tapi pengamanan lang belajar ena intina kel ia ramal si amalkan kaya ngo setahia dibentuk keyakinan kia si yakini dibentuk peramalan ia si amalkan may bagay daya kerina mau jojohan banta kerina bujur melala buka sempatkan du ngidah acara tenda wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.